أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc une vidéo que je trouve intéressante, ce sont les signes qui apparaissent juste avant votre mort, avant l'approche de votre mort. Alors c'est pas à la date près, d'accord, mais c'est des signes qui peuvent dire que votre mort est proche. Wallahu a'lam. Donc on va écouter ce que dit le docteur Kahil concernant ceci. Bismillah, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo. ليذكرك بالموت. العلامة الأولى الضعف العام، الوهن. يعني مثلا يصعب عليك أن تقوم بأعمال بسيطة، لا تستطيع أن تؤدي عملا بسيطا اعتياديا كنت تؤديه كل يوم. وهن. Donc le premier signe, c'est de la fatigue. Tu as du mal à faire des choses que tu arrives à faire de manière routinière. Là, c'est plus difficile. Il y a vraiment une fatigue qui s'installe. وهن عام في الجسم. هذا الوهن أخي الحبيب هو أحد علامات اقتراب الموت، ولكن هذا الوهن قد يصيبك في أي لحظة من دون أن تموت، ولكن يجب أن تتذكر لحظة الموت، لأن هذه العلامات ستعيشها جميعا قبيل الموت. فإذا ما أصابك أي ضعف عام، شعرت بنفسك أنك عاجز عن تحقيق حتى أشياء بسيطة، أن تتناول كأس ماء، يجب أن تتذكر الموت فتتوب. Donc la faiblesse, elle peut toucher tout le monde. Elle peut te toucher aussi même quand ta mort n'est pas proche. Mais quand tu arrives à un point où tu as du mal à ne serait-ce qu'à soulever un verre, et ben alors faut que tu penses à la mort. توب وتسارع إلى الله وتدعو الله عز وجل أن يرزقك الموت على الإسلام، أن يتوفاك الله على دين الإسلام. العلامة. Donc il faut que ça te pousse au repentir et de demander à Allah Azza wa Jal qu'il te fasse mourir en tant que musulman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez qu'en tant que musulman. الثانية اضطرابات في النوم، يعني الذي يقترب أجله تحدث لديه اضطرابات في الهرمونات المسؤولة عن النوم، فتجد أنه يعاني من صعوبة في النوم، أحيانا ينام كثيرا. هذه الاضطرابات أيضا قد تصيب أي واحد منا في أي مرحلة من حياته دون أن يموت. Donc les problèmes de sommeil, d'accord, le sommeil perturbé, dû à un problème baisse d'hormones, ainsi de suite, d'accord, donc ça peut toucher bien sûr tout le monde. هي علامة تذكرك بالموت. القضية الثالثة. Donc ça va te pousser, quand ça t'arrive, à penser à la mort. C'est une période où tu as du mal et tu dors beaucoup, mais pas de manière régulière, pas dans les bons cycles. الثالثة اضطرابات في الشهية للطعام، يعني تجد أن الذي يشرف على الموت قد يكون قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أو قبل ساعات تقريبا يفقد الشهية للطعام. هذا مؤشر قوي أنه يستقبل حياة البرزخ، وبالتالي فقدان الشهية يصيب الإنسان عندما يمرض. Donc un signe qui est aussi le fait que quand tu es proche en fait du rendez-vous avec la mort, donc tu es proche du monde du barzakh, et bien subhanallah, il dit 1 ou 2 ou 3 jours avant, ou quelques heures avant, t'as plus l'appétit en fait. الإنسان إذا مرض مرضا شديدا في الوضع الطبيعي يفقد شهيته للطعام. عندما تفقد هذه الشهية يجب أن تتذكر أن هذه إحدى علامات الموت. Donc si ça t'arrive, il faut que tu penses que ça pourrait être un des signes que la mort est proche. Ça ne veut pas dire que obligatoirement la mort est proche, attention, d'accord. C'est des signes, s'ils sont pluriels, tous présents, ben, il faut te poser des questions et te dire peut-être, après c'est Allah Azza wa Jalla, bien sûr, qui sait exactement quand tu dois mourir. أثناء المرض الإنسان يجب أن يتذكر الموت، يتذكر لقاء الله، يسارع للتكفير عن أعماله السيئة، يسارع للعمل الصالح. القضية الرابعة أخي الحبيب الهذيان، يشعر الإنسان وكأنه سكران سبحان الله. وهنا طبعا لدينا آية في القرآن مميزة جدا في سورة قاف، الله تعالى يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Donc quand il y a un signe aussi qui est représenté dans un verset, c'est que quand tu approches de la mort, tu commences à avoir genre de perte de mémoire, tu délires, des délires. Et Dieu dans le Coran il dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, donc est venu l'enivrement, la mort enivrante, ou l'enivrement de la mort, je ne sais pas comment dire exactement, par la vérité. Et tu t'attendais pas donc à cette chose-là.
Donc c'est comme si ça venait comme ça, alors tu t'y attends pas. Donc Allah Azza wa Jal parle de sakra, d'accord, comme des choses qui te mettent dans un état comment dire, dans un état d'étourdissement, un état d'enivrement. لماذا سميت سكرة؟ لأن أعراضها تشبه أعراض السكر، تجد جفاف في الحلق، حتى البصر يزيغ أحيانا، تجد أن لديك أعراض تشبه السحر، غير متوازن، وهذا الأمر يمكن أن يصيب كل واحد منا في الوضع الطبيعي، أحيانا تمر لديه لحظات هكذا، فيجب أن يذكرك أيضا بالموت. القضية الخامسة قضية التنفس، لأن كميات الأكسجين تصبح أقل التي يستطيع الجسم أن يتفاعل معها، ويمكن أن يحدث تثاؤب كثير قبيل الموت، يتنفس الإنسان بشكل أبطأ. Donc tu as du mal à un autre signe, le cinquième signe, tu as du mal à respirer. D'accord, tu manques d'air et il dit tu bailles énormément. قد يتوقف التنفس تماما ثم يعود. اضطرابات في عملية التنفس هذا مؤشر خطير. Il y a vraiment un dérèglement au niveau du cycle de la respiration. أيضا للموت إذا صادف، لابد أن تصادفه ذات يوم لأننا كلنا سنموت. تذكر أن الموت قريب فسارع للتوبة إلى الله عز وجل. القضية السادسة أيها الأحبة درجة الحرارة، لأن الإنسان في الوضع الطبيعي لديه درجة حرارة 37 درجة مئوية تقريبا، فهذه الدرجة تنخفض تدريجيا قبيل الموت، لأن الجسد لم يعد قادرا على القيام بالعمليات الحيوية التي كان يقوم بها. أحيانا الأطراف تتورم، يعني هناك مشاكل غير طبيعية، علامات غير طبيعية يشعر بها الإنسان. لذلك بعض Donc des choses bizarres qui se passent dans le corps, la température qui s'élève, d'accord, et des sortes de... Et tu peux avoir aussi comme des plaques, d'accord, des plaques qui apparaissent à cause d'une mauvaise circulation sanguine. الناس يشعر باقتراب أجله سبحان الله خلال هذه العلامات وغيرها. طبعا القضية السابعة انخفاض ضغط الدم بشكل شديد، تجد أن هناك مشاكل في دقات القلب، إرهاق، تعب، ينخفض ضغط الدم. لماذا؟ لأن القلب لم يعد قادرا على ضخ الكمية الكافية من الدم. طيب انخفاض. Donc il y a un problème au niveau de la tension du sang, d'accord, donc tu es en hypotension, donc le cœur pompe moins de sang, d'accord, et tu es donc fatigué, tu t'essouffles. ضغط الدم قد يصيب أي واحد منا في ظروف طبيعية، يذهب للمشفى يأخذ علاج إلى آخره. يجب أن يذكرك أيضا بالموت لأنك. Donc ça peut arriver à tout le monde, ça peut être passager, être malade, et c'est pas peut-être pas lié à la mort, mais ça doit te faire penser à la mort. Donc chaque fois que tu as un signe comme ça, eh ben subhanallah, tu penses tout de suite à la mort. Tu dis peut-être je vais rencontrer Allah Azza wa Jal. Et ceux qui se disent quel est le lien entre ça et la mort, rappelez-vous que le prophète, avant qu'il ne décède, alayhi salatu wassalam, disait, il était malade et il avait de la fièvre, il disait inna lil mauti sakarat, d'accord, la mort a des affres. Donc c'est des affres qui se passent avant la mort. ستعاني منه لأن الضغط سينخفض حتى الصفر قبيل الموت، يتوقف القلب عن الضخ، يتوقف الدماغ، الإنسان يموت، وبالتالي هذا مؤشر. القضية الثامنة اضطرابات في القلب، تجد أن دقات القلب غير منتظمة أو تتباطأ، والإنسان يستطيع أن يشعر بدنو أجله على فكرة، وقد يكون هذا الأمر فرصة له أن يتوب إلى الله. يعني دائما الإنسان الذي في دماغه في عقيدته في أعماقه الخوف من الله موجود، الخوف من العذاب موجود، الإحساس بالذنب والندم موجود، فعندما يصيب قلبه مثل هذه المشكلة اضطرابات شديدة يأتيه إحساس يشعر باقتراب الأجل. Donc il y a aussi les problèmes au niveau du battement du cœur. Donc les battements du cœur eh ben, se réduisent, d'accord. Donc les battements ils sont plus lents. Donc ça crée des problèmes de dysfonctionnement cardiaque et ça doit te faire penser tout de suite, d'accord, automatiquement à la mort, au repentir, parce que tu es lié déjà à Allah Azza wa Jal, tu connais, tu sais la gravité de ce qui pourrait nous arriver après la mort, d'accord. L'objectif c'est d'aller au paradis, Inch'Allah, et d'éviter l'enfer. Donc quand il t'arrive quelque chose comme ça, automatiquement, ça doit te pousser au repentir et penser automatiquement à la mort. C'est comme par exemple les gens, quand il y a eu le Covid, les gens qui sont tombés malades, automatiquement c'était ceux qui sont tombés malades, et tout de suite tu penses pas à autre chose, tout hors de ça n'a plus aucune valeur, et tu penses qu'à la mort, et tu dis peut-être demain on va rencontrer Allah Azza wa Jalla, on va se retrouver dans
comment dire, dans le hashr, dans le lieu de rassemblement pour rendre des comptes. فيتوب إلى الله. بينما الكافر الغافل عن الله العاصي يشعر بدنو أجله فيسارع لزيادة المعاصي، يسارع لزيادة أكل حقوق الناس، لأن الآخرة ليست في دماغه، لقاء الله لا يفكر به أبدا، ويفكر أنه سيعيش هذه الدنيا ثم سيذهب ويتحول إلى تراب. القضية التاسعة. C'est-à-dire que le kafir, lui, c'est le contraire. Lui, il se dit que la prochaine est morte, donc la mort est proche, donc il faut qu'il fait encore plus de désobéissance et qu'il profite avant de mourir. Sallallahu alayhi wa sallam. الارتباك الذهني، صعوبة التركيز، صعوبة التفكير حتى، يعني قد تسأله سؤال طبيعي لا يرد عليك، يجيبك بجواب آخر الذي يحتضر يعني، وبالتالي نحن. Donc quand tu es dans les affres de la mort, ben ça y est, t'es plus connecté, on te pose une question, ben tu réponds par autre chose. C'est comme si en fait tu étais atteint d'Alzheimer, t'as du mal à réfléchir et à avoir un raisonnement logique. أيضا هذه العلامة تصيب كل واحد منا في لحظات من حياته، يجب أن تذكرك بالموت. القضية الأخيرة والعاشرة، بسبب مشاكل الدورة الدموية أخي الحبيب وعدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم، يتحول أحيانا الجلد إلى لون أزرق أو البشرة تصبح شاحبة صفراء، علامة من علامات الموت. لذلك أقول أخيرا هذه. Il y a aussi un dixième signe, c'est que la peau, elle change de couleur, d'accord? Elle vire vers le jaune et elle peut virer aussi vers couleur un peu bleutée, à cause peut-être des vaisseaux sanguins, du fait que le sang ne circule presque pas. العلامات أخي الحبيب يجب أن نتعرف عليها لأننا سنمر بها يعني شئنا أم أبينا، يجب أن نأخذ احتياطاتنا، الموت ستقابله لابد منه، ولكن القضية المهمة ما بعد الموت، ماذا سأفعل بعد الموت؟ إذن التوبة إلى الله، الإكثار من العمل الصالح، التسامح والعفو، صلة الرحم، أعمال البر كثيرة جدا، العمل الصالح، أن نتدبر القرآن، أن نتقرب من الله أكثر، لأنك أنت على موعد مع لقاء الله بعد. Donc bien sûr, quand tu sens, l'objectif c'est quoi de savoir ces signes? C'est que si tu sens qu'il y a tous ces signes, une grande majorité ou en même temps, et ben voilà, tu penses tout de suite à la tawbah, te repentir et faire le maximum de bonnes actions, lire le Coran, faire du dhikr, ce que tu ne faisais pas peut-être en grande quantité durant ta vie de tous les jours. Donc c'est l'occasion d'avoir ce qu'on appelle husn al-khatima, d'avoir une bonne fin et Inch'Allah, que vers la fin de ta vie, tu fasses beaucoup d'actions, d'accord? C'est pour ça qu'on remarque beaucoup de prédécesseurs, de grands savants, de grands saints dans le passé. Et bien, subhanallah, Allah Azza leur permettait de faire beaucoup d'actions lorsque leur mort approchait, donc ils se mettaient à lire beaucoup le Coran, ainsi de suite. Au point où ils disaient qu'ils regrettaient de ne pas avoir lu autant le Coran durant leur vie. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, qu'Allah Azza wa Jal nous protège et fasse que nous avons tous, Inch'Allah, une bonne fin. Je vous remercie pour votre écoute et bien sûr, un jamais partage. Salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني